Radisha Christa Sumbien Kenya Memanina Echia Ubi Biara Awayan Radi Sudimu Obana Washe Amarunia Now I'm reading Kumokakra and I mean Shadanche and Komono Ekakrabi and Milibidi. I don't know now so when you did your 2 and a month. Oh, we are see Bonnie. Amen. Nyame shirawo. Echia broche phone na WhatsApp phone na mechiamo. Seeking for heaven as a former mechiamo. True teachings as a former. Stay holy for Christ. New Jerusalem. Echiamu na prayer group. It's all about Jesus. Erade asumbi nkamo. Echiamu na uba na washe ama unya ne yedi nkomo kakra bi. Yesima nkomo na meni ubedi. Enya donhwere asopa wo yi encha asemtie sene mpanifo bi ebu ne be no Erade nhyira Jesus Shranka Erade din da se ode ena nso achaye wo yi nani monyam ne do adi se yentre mu nyankwa enum na yehowa yeho Yesu Kristo mu amen ekayampo yeho ode di anka eminia Kobi achi atwa yetiko amen ekaye nkwa ya ho de a kobi aseye obi atu adu onya ye nanso ye wo obambofo ne na ho defo bi a okaye ho daa wonu ntide de ye ho atwene na ye nsuro efise obo ya chiri dom na wa hye na bofo se won kora ye na ye nan ampembo na ka che se de ode ensa ka ye no ode ensa kananiwa nti okuye daa so ye hu amen osunsun ye fidie nanso ye kra dwane sa no ma fidi nso fo aginem ono ne Nyankopon a wadi nkunima ma ye ti sane yatie no Kristo Yesu wadi oje kese ama ye se ye ntre mu nyankwa oba na wahye ama onua Oba shema unia oba shema unia Erade shira Yame yedi komo kakra yemo mpaye Nyankopon ne abankese eni monyam ne ayeyi nka udin be kasa kira wo ma wasem mu amemo mitimu nka bibi efise memfimi honam ne mogya mu na Erade ukasa mekasa enu nti na honam honhom no ahoden so de ado ye se de be fie mu aba na mfiri wasafo Erade ho wasam se de wasoma no waka wo Erade wasem obi kwati wasam a Erade wo mfiri wo eno obi kwati wasam a wo rintimi nya hwe enu nti Erade me ma mo ho kwan safa me mu kenkan se ne me ye wa so de dan Erade fa me mu se wa so de dan animonyam e wo Yesu Kristo di mu amen nyame ba ye ni nkomo kakra minu be di nkomo kakra bi wa asase asami mu tie ma menka asemi kireo animonyam ubetimi di bebre na ape ena bebre na de besi wo se wo de bepe empeja amen ena bebre na de besi wo se wo de bepe animonyam na so di mistake pe ebe tuni nyina ato atwene amen yen hye ne so ye wo school mu adwuma asikire nie won so bi ko school from form 1 form 2 form 3 amen o one mistake pe be mena faili hye so ni nyina se adusua ade ni da wan take place ya obekọ school form 1 atwa school fees amen o form 2 atwa school fees form 3 atwa school fees but exam time obeferi poto na scan na you waste amen intimi ka che se ubenya mpagya ma ni da wonya de emra ahyiase hoyi enya miensa eye baako amen hye nso ahyiase hoyi enya miensa ani nguase hoyi enya miensa enya mienu eye baako wa betima mani nguase aba at the same time betima sie ni nguase kwan amen hye nso Adam nyame hyeda de turo mu wo hye ne nsa Adam we je me de tumi nyina ma se di niema ewo asase so nanso Adam ti nani no na niema ewo asase so mpo di ne so
amino ye woni pa bi o maba abrabọ mu a omonya ajapade da nanso abrabọ no ke na nteki woti ase ke na nteki se wonya ntobo asama abrabọ no wanya ntobo ase enti sika bi bedi ni nsada amino animonyam bi bedi ni nsada nanso woti na ni ne ono wasresre anka no de bi ma woti ase anka no hwa afoforo enyanka wabuo bi da amino awusia wabuo bi da enyanka wabuo bi da asode adwuma wabuo bi da nanso nei se ubusa ne 10 pesos kro wonya bi ma obetimi ya timi toni fie nyina so ka ho ne cars can take place amen ya misha mini we fa mu ma mini be di nkomo kakra ewo osenkafo chapter 10 Ecclesiastes chapter 10 verse 1 and 2 ewasem nam no beka wasi nyansa ho be ahodo ye kanyansa obi a woye badwemba amen o ye wo wiase mu nyansa de wo nyameso mu nyansa ye kanyansa de osuro urade amen o de Yesu Kristo honhom tinimu na woni mbone ne papa na wotwe ne ho firi bone ho sa nipa ne onyansafo ena wiase ye bunyansafo a woni pa ode na adwene ye de eye biribi wa asase so amen o ma onu ahu say yes sa de we wo ye no ode ye de ode nyansa to ho badwemba no hyene nso ewiase nyansa ye sonko si de nyame mu nyansa amen nyame mu nyansa so bi benya de say ye de efiri awrade suro mu amen o ewiase mu nyansa so bi benya de say efiri ewiase mu suro mu ni nyina ne say obira ho man setan a ode nyansa ma o ni nyina say nyansa ode ma no wode ma wo honam fam ewiase asetena se ne be ya wo de wadwene ebe de ebe nante se badwemba e wo wiase amen entu timi obetimi sa azafo no mukura wiase nyansa amen o woti ase obi a opem ma bebere okura wiase nyansa enti wono otena wa badwemba wo kroke wo weki woni tirim se ne be ya obi na no so okasa obenya ho amen sa na okronfo so te the same thing as Christianity de owo nyame mu nyansa no da bia na adwene wo ye badwemba wo dwena de wo achirichiri wo kwan ya befa so anante wa abrabo yi mu wiase amen erade Israel tie bedi nkomo kakra wo se nwansafunu ama dufani adro ebon na epro na nkwasa asem kakra bi eduru sene nyansa ne animonyam amen o enwansafunu ye ka nwansafu nwansa wawuo ama odufani a ofre na adro no ebon hyene nso sai na wote ase wa amen a simple message nam de ma sai na wote sa asemu yase wansna funu ma odufani adrobon minia wodi ebra awansna enwu ye kura no a wabesi waduane so no wode hunu ho amen se wo pie ni wono aduane genti na okata so ni nyina na se bia na awansa na asa abo bia ba betom wotoma 1 ni titiru ni awansa ya abo bia odibini bola so ne yetan wo eni ma fi ne yetan wo amen enti se wunu aduane na ugya si wo se na awansa besi so a ada se doctor so be cho se o ya abo bia no wo hene wani nto de kolela no de yale ahodo bia ye de abrew amen enti se ugya waduane so na beba na awansa gusu a ugya bi ni nyina se enye wakono enti se abo na wasi aduane no so no ono akasa pese no na wonya akono amen enti wotimma jolofo ya wakono wototwene amen o wotimma aduane ya wakono wo ye dai wototwene ni nyina se saabo ya efra na nwansa na ye dai watom obi wo betima kanehye amen o obeyi na fuma kanehye ebi amede beba ho hyene nso wose nwansa fumo odufani adrobon nwansa wawuo amen o woti ase wopura mamenka asem wopi abonten na so koto aduane wa abonten bedi na nipa na woto aduane won nchen no ukọ ne ho anwansa sisi na aduane so a eyo akono se woto no amen obekwakoto banku anase de ewuo tiozafi emo na obeba nipa na woye sela no woti ase enwansa twane keji mu ohia enwansa twane aduane wo ohia ejin se obeto amen o etu behwe ba bia hote na honya akono no wakwa yede wakwa akoto ni nyina se ba bia nwansa na yede ehia no maame no ekejinim no honya akono enye maame no wona nya akono eye nwansa na bia ho na maame ho nye de enya akono because nwansa ye fi
okura fin ba bi afin da ne ho adi wo pie ho amen what you say enti wansra ke pese no ye chiri no amen wodi kuro ansa ya bia wodi aboafunu wodi kuro enti sabo wodi kuro na obeto aduanim se wodi a normal amen o ti ase it was wansra fu mo odufani adurobon wansa ba akopa amieto aduane mu emua aduane mu agu hyane so anwansa ba akopa ama odufani aduro ye dey ebon ama ade ode anopato nwumire aye no amro fufu a wode donhore aye no wasna betima me ato fufu na gu because sanwansa ba aduane no so a wo ba one eseye na eba aduane no so ni nyina se ode abrabo fofura ba aduane nim eye yare enti se ukofa di se pa won hwe yade na ede ebe wura ni paduyam amro wani ntina malaria wanya cholera wanya amen hyane so enti be wade se wo mpe ana sanwan sra na akasa wato aduane mu no wasaye aduane no hallelujah ti hyane so minu be di nkomonti na mebo so mawo amen wo ma mo frafra nuroi oti ase se ukona nwan sra da obi aduro ma de di ka obeka se wan de di kan aduro no ada sa asai anasa sparring date akano anasa do na akasa pese no ehu ni mfaso amno genti an one setting man ho kwa be eduro no onua ne man ho kwa ma nwan sa be to me say one ebia na asai amen aboa we momone genti na nwan sra pe momone so ade ne bon amen woti ase eti momone ese nwan sra pe so pa wo ya aboa bia de we yesi emo bi Christopher timi ye momone no anase enipa ye momone no anwansa pesa mo aboa no sosie cause aboa no pese no apro wo bon ansa ne aye ne sa amen eti aboa na wasi anwansa na wasi sa ko bi ni so be ye momone no sa anwansa na me ye hu sa momone ni ebon because anwansa na nkasa pese no wono ankasa no bon amen anu ose ka se nyansa kakra bi ye eduru ado se ose na enkwasasem kakra bi ye duru sene nyansa ne animonyam enkwasasem kakra bi emoduru ameno enyansafo betima trase ahyemra nanso okwasem akopa betima me atomna ne nyina agu amen okwasem akopa be me atomra ne nyina ya dai agu kwasiasem emodu sene nyansa ne animonyam a ode don hwire ni yes apato amen animonyam wo hoy enkwasi asem ketua bi ubetim ya to na twene animonyam na to twene amen o ti ase ahemfu bebre a ani empanifo beba wo ti ase ebi mu onyansa se omo nante e wa brabo yimu ebi mu so nyame o ti ase na so obi ba akopa wo so nyame be ma sani pa na wo so nyame mpo no ni timu po nyina ne se nya kwasi asem ya de mo du nyansa enti asase wi upadi a enyini kese pa eye nkwasi asem amno animonyam ani nyamsuro ewo fom hyene nso amen amen ka asem ti o se abranche bi efa ne akan bra Joshua edi Israel nem kudi Jericho so no Bible says sa akan we boni ba ko pe ama Israelfo edi nkugo wo kro bi efa ne ayanim eye ni pe ba ko boni o sankwasi asem na akan ni ye no e de sabone no ebeka Israelfo nyina hyene nso ai ebe ye nwansena funu eti e de wosaye beka Israelfo nyina hyene nso amen adam oyi ade ba kopa wo ye ena de bone ka ye nyina amo adam ba kopa ebe me nyankopon wo firi wi ase koy adam be ye nwansena funu amen ni nya so be ye nwansa fo di nipa nyina kan eti adam abaye nwansena wato adurom eti nipa nyina ba be sai ye ka nipa nyina ne ka aduro no amen hyene nso eti nkwasi asem ketua bi ayedai amane mapa nyina asai akwasa branchi a oni wi fo nam unum wi nanso wi fo na no mo nam no keke no yetim ka cho se unum wi asawa ni mo nyam amfo a onu omonam ebe kira brabo a obo no asase so ena amfo onu omonam ena kira onipa a ko a oye na ewa asase so sa na amfo na no omonam na omoye gay no ebe tima ma woni monyam asai
ni nyina ne say woni gay for na nam amen woni lesbian for nam eti lesbian for no mo nam no eno me de betu di so kasa abrantie we sane nam fofo ne lesbian for yo eti me woni mo nyam ye dey eyira enkwasa asem kakra bi no amen woni akowifuo omo nom nsa omo munum hwi enam no ebe chi onipa ko a ebe bo di wa asase so efise wona fofo no wo mo enwan srafunu amen shane nso enti de bia meka se bible no yenhwa ne ye na awurade ma ye ntiase o tiase ye di bewura ya brabom amen wasi wan safuru aibo sisi obedi mra ne nyina na oto biako a wade nyina hofo ena Yesu Kristo ka asem bi se ya tenene amoro farisifo ne atwerefo na ye rentimi hye ne Nyankopon aheniem bone ne de emrato wo nya so be ye bone bebre se de afa de bone ni amen eye akohwibira ba akopɛ eye bufo ba akopɛ ane ye be fa de bone ni eye dua ba akopɛ bayigro ba akopɛ eye adwamamo ba akopɛ ane be me afro de bone ni amen if wo yi wani aduaba miensa eye ba akopɛ woti bi no di ye enu na ma if be ye de bone yefo e wa asase so woni Adam amen hyene so enti sa suban ba akopɛ na eti mu no enu na ma wo sei efiri se baabi a bia wo de ntokɔ hɔ sa suban ba ye nwansa furu a ato waduro no ene wa brabɔ amro waduro no ene ni padua waduro no ene wo ne ye ene wo character enti baabi a wo bekɔ bia sa suban na ya nwansa furu da ne ho adi amro enti de ni mbuase na brɛw ebi ya ayaka baabi a beba kɔ trabia no obi ya aka oti ase baabi a beba kɔ trabia no obi ya de ɛko wonkɔ ufiri fi a dede na uja ne ho amino sa suban no eti mu no ena ma ni padua sai because sa suban be ya nwansa furu ama ni padua sai duro na asai no wonim say according to Bible Exodus Nyankopɔn ma anwansa eba de Misrim wo bra na Israel for so amen nwansa ni joma de ye fa nyina ma bibi eye Satan amino nwansa ya abo bi a so si uso pumwa emwa wono ankasa person wo si uso ya abo at the same time mo so firi ni mu ba amen shane so eti Satan ne ye ana ma bone abawiase nyina no oya nwansa funu eti do ma ne ho kwan ma Satan si na bra bor so no wono sa ni pa no sa nwansa fu Satan ne ye no eba ma sa ni pa no abra bo begija woya dwamamo wo betimi di nwansa ni si uso de kan wani ntin no de adwamamo ma o sa adwamamo no be ma odi asai amro be ma wa duru ayi wa bra bo na asai wani mo nyam no be sai shane nso amen se Satan de yinseyigo aba wa bra bo mu a sa yinseyigo na asai wa bra bo sa yinseyigo no ne ye no ebe ye nwansra furu em wa bra bo amen eti yesan kan hobiem Ecclesiastes chapter 10 verse 1 was nwansa furu ama odufani adurobon na epro what you say nwansa furu ama odufani adurobon na epro shani nsuye what you say eyesuban kitwa bi na ewo mu na ntima wunya awade pa sa suban ankasa na sewa awade ye sa suban na di ukunya sa suban na di uyirinya se sa suban na mfiri wa obe abrabo nyi begija ansuna otia awade yem awade ni begu ansuna otia awade yem animonyam ni ntimi ma awade ni enya esanse enwasasem kakra bi ye nwansa funu na sa awade no ebi beta ye sano amen ensanum keke etim ma wo ne wo yire anim bu ase wa ebedwam what you say ni nyina sa bu okobo wa bonten no one oyire tin ebeda so ma me koso suma sikunu no ana obro sa no we de wa nwale kunu pa what you say on sa enkwasa samba akopa ama obi di asai anu nti na akro bi tibi dia bone wa bonten yes we de suma si ba no we de akro wonso ni osose akro na bra bob ketwa bi no etime abusuani din sai sani obi amfonso etime obi ahwe ase ba no at the same time amno sanso bi bone ama obi ani monyam firi ne nsa munyam betime sase wa adwumam amno aso adwuma we sha senente
onipa ba ko be ma adwuma ne din ate akofom adwuma ne bebu ni nyina ne sa nipa ya odi adwuma nim no o ye kronfo amno enti krono na obi na ye tie no no one ye busan ba bia ofiri ani adwuma ye afedi ye sha se begu adwuma na anim ase enwansa funu ni bi no me fa nkwa bonte me mfa sanwura ye mu amen enti obi a obenya nkopon amno satibia bi ewo mu ewo nyam oni nyame anim a obebon ewo awurade anim hyene so amno se afin wo umu a eye masturbation ni keke ene ma nyame ntie o ni nyina se sa masturbation e wansra ase wa duro no ama wa duro ne bon ewo awurade anim enti sa wo ba awurade a nyame ntimi nhwawo amen won pai bo won ntimi nye ni nyina se awurade ani nyi so di sa aduane no sene wo awansa to oduan ma umfili se wudi no enti onipa o ma ne ho kwan ama bone wura na brabo no nyame mfili se odi na duane eye onu nipa duane so otenem hallelujah what you say won fili se o ye de wotenem ni nyina se sanwansa furu no ama wo waduro na bon abrabo na sai according to Galatians chapter 5 verse 19 amen abosonsam no enu ntina ma wo waduro bon sabusonsam na da wo so keke enu na da no wo hyabere saa no amen abosonsam na da wo so no enu na da no wo hyabere no sanka utimi je baye ni ma kan hira no amen me mame eye baye na wada na die pie no ana ma woni monyam no di asai nyame ntimi nkaawo wontimi nhwawo oti ase wontimi moni udi emfa nka asem se Job etiana o se ba bia bebo adeboni bia ne bodin ye won palifo bebiro mu si so ebi ewuko se ene abusuare bebo mu di a ne ye bo omudi wo mu boni ye mu di ye aka asem enso ka Bible say wona wo Yesu Kristo di mu se no onyuma bi wo achi ene u ba say ye din a o di praise nyame amen o ubo Jeremia din a wo di praise nyame Obedia na hu ani malaiki mu udi praise nyame Jesus Christ ye boni dia ye di pega nyame amen what you say na so mi busa won na betu edi Judas ni nyina say Judas be ye nipa bi a wo ma krono be ye na wansra e ma na braba asai etu otin ni no na sa krono na sai na ni monyam there are many Christians abrabo bi asai mani monyam ebi asofo ebi adifo amen ebi sofo bi yadi for ebi yadi youth leaders ebi yadi deaconesses aya sikana okuma di akire no ana be masa abrabo na brew what you say eye Judas o what na ye fa na say sikano krono na be ye na de anwansena enti na obi mpeso betu Judas din amen minia se ahanta na mfiri wa edema this we sa ahanta no ahanta na ma wuntimi nya adwuma ahanta na ma still uma oye ho so asesem sa ahanta ne timi firi wa menua wo so benya biribi animonyam betima baw ama wo nchen amen woti ase pesa me ka ase mi kirewo enye se nyame apo nyame mpo Bible so nya ko bitimi nti adebone afo mpaebo amen etukam Amos chapter 5 verse 23 was onyum jejeje ni firi mi so na osenko so mi rintie amen o yo many gospel musicians omo bompa ye emanyame ni nyina se omo duro bon awansa sisi omo so amno dia ude ka oni padua na abaya awansra ma se wuto nku asra no abaya awansra ma sanku na oto de sa we de adanu wa duro tantantan abasa wa duro aye duro pa amno emawra wo hihye no sa na abaya wo sa mo wra na abaya awansra ma efiri se nyame ntimi nni waduane wontimi mfa wo se ba wani mbu ase no amen enti nyu dia obeto na nso achire wani nti no na ni mbu ase aka ya many gospel musicians are ni mbu ase aka omo amen o obetere we ni kuraja we ni yira jai ya beti esiwe wakoji oni malam bia koye sei oti ase enti osinko asasem kakra bi asasem bebre kakra bi yes emo du siri nya sabre ni animonyam enkwasasem just a simple mistake
Amen. One mistake. But some cast and betrayal. Will be better transfer from I shall sell Bobrana to the Sessa. Baby, Obeduno, just a simple mistake and a man above for. A massam. Massa, we see Cassam and through my menu unianimo, and through an animal before. A brush as a way massa. I don't know see Cabo from. I don't know what Juman in our share. One son of Juma Frunsa. What's it? Yes, a massam now shall so do driver. First, who calculate your says. Show says. A brown shall say for man, who the show says. What to me, my master says, I'm a big class I can't chili. I'm out to be a but and they says no, wow, unya. At the same time, said this says no. What you here? It's a scarce and be. Was in one self room. I'm out to funny a drawer a bone. And there are many Christians that are shot them and she are born already enemy. What is here? Many Christians that are shot them now she yank us and you're born already and Yamin Pesobe Diane. I don't tell them once and near Johnny example mouse as I once I told you anymore. Who bet to be the car I had you and swear about watching it. There are many Christians are almost a cry for 4 years to 5 years. Now from one casano a day and him no more. What you say? Wabon, ni nyanse bi ye konkonsa fo, konkonsa ya wansra. Amen. Se konkonsa ba brabo ma mempel. Wa ne se wo rade anim. Atantokwa atro aba e wansra funu. Amen o. We nyina yes bonsam ne ye. Enu ti na wi asesa, wo ye kristoni a, wo wade bi ohunam fam a. Na wo de wagye akapta in the spiritual. Na de wura honhom fam. Eti Yesu be ye honam, se ne be ye honhom. Eti o so ni be wantima me ye honhom, wantimi kwa heaven. According to John chapter 4. Amen. I don't tell me this. Who share dia? Who can carry Bible? And you be the yo. Wabrabo. Bible say a wabrabo. A manual of your life. Nyakupa wa ha. Amno. Obi hu na me so tim fitire. Nyame mayi ni hodi. Awo mame eye moncha wo. Wonfa mame nyina ho. Se nyame o baby o wa woni e Bible no. E bi o Bible no. Ena ma hu Nyankopon wa we dey. Hu no. What you say? Akwa bi na wono papa nam. Ana obusa ne papa say, "Da. Anu pray ade ne so asa." O say, "Waka o say e be de o say anu pray so asa say." O say Nyankopon ka say say yes. O say da, nyame ka say say. Ana ne papa ne tena ase. Ana on ko ye. Omo ko no hu anu pray bi no de nsa che so na ne papa say yo. Omo du airport. Na anu pray ne alande. Ana obusa ne ba say Onya na ayupena hu ye no bre wosoro any bless from the energy o say da e wosu ndem hu ne keto but esi from no me hu ne kase e ana o ka say bre bi nipa be ba twa konkro ani awrade asem no sa na nipa no nyame be kase ma no onso bu be bre be nyame asem no ana hu nyame kase ye bre bi a be odi nyame asem be nante no ana hu Nyankopon ne kase a wo ye amino enti bra wo akiri na hu awrade no what you say I don't know so unkita hudi a oni nyame wo yo many Christians omu Nyankopon se de play nam wiem ketewa bi amino enu tira musim fa akire kwa abosonfo so na bi fo so no what you say enu tira mo fo ye dey mo fa kwa mbone so kwa bi fo ne so no ni nyina se hu Nyankopon ketewa bi ebi hu Nyankopon se nsuo ebi hu Nyankopon se ja na se hu Nyankopon se ja mo da ne hu se nsuo a ebe ya dai ene watima di se ta so himself. Amen. What you say? There are many Christians say you Nyankopon say nsuo. Eti eda na wa no yini hodi say nsuo. Eti bibu saw say nyame betimi yini hu adi. Say ye fan say oja ubehu no. Uki kan osenka Jeremiah was Nyankopon sa te say ese hama. Na asam no eti say hama. Amno ana usunyanya sam say dadoa. Eti beye de ni nyame asam bi ebe yese hama watimi dia ye dey anante. Eti na asama me no kan so wase mansa fu modufani aduro ye dey ebon na pro amno enu ntina me ni udi nkomo pii no mansa fu Ecclesiastes 10:1 e wona na me ni udi isu ade what you say eti ye Kristofo no suban ye beteki place no anu na che ye duani a Awurade nsa be kan free ho wonim sa hote fo mpa e bot se perfume amen ahote fo mpa e bo ye mpa se perfume e wa Awurade anim according to Revelation 5 ela ken kan na me
Osenkafo na makan na meni omudi sua de na sabo somam Osinyansa ho me hodo wasinyansa me enhu me awodo ose wansina funuma odufani duro ebon wansina funuma odufani aduro ebon na epro na nkwasi asem kakra eye duru na nkwasi asem kakra bi eye duru ye dai asinyansa ene ni munyam ewa na meni omudi sua amen woti ase enu dem ka che o se obetima bre aye flowers esi ho wo be ba na nwansa ba agopa betum wo hwe beto atwene betuni nyina agu eti there are many Christians here yes ya chinya me adi na so one mistake aye bone ebema ya bon awrade anim eti onam okọ nyina won se adi ane de ye enso yare amen enu dem de example me example bebre ma so pie kwa bon dia omo anwansa ta bo modua ne wo ye nto ni nyina se enye modua ne na nye o anwansa na ankasa no abesi aduane nso modua na ye de asai enti me nso Kristoni a wo ye amino me chane ye ni abrabo ye de eda die woti ase enti unti ba bi twetwe obema no anu na ese uni padua no obema na wo twetwe no anu na ese uni padua unti ba bi na do nse wurawura wase no oba anu na ese uni padua da bi sanka wuje adwamamo ne banka di no hyeja obo amen se wuje adwamamo ne bo a edi na ye bo ne yejai enye obi na ebu o emema mu mama bia mu kwasia sanwan srana na asel amino because bema ntim me for so nyere e rape yes e friend say rape so bema fro e for so no da yes e friend rape ana we wan for so nwansa na aba ni besi so ambra no mebo a ana wanya kwan na wasi so wie ana wan ni bini no so ada anwansa no me ka so ya aba tenta woni aboa eja wasa joma setan ana emwo no ye ne ye hyane so amen enti nkan che me se ba na dimisha mo oba na dimisha na bebu sa obere na unya sika no wo de wa dwere ko he amen uye police no wo de wa dwere ko he enya fi okoro nsia wo hyehye sika koye ayi watchman ana abeka wo kan ayi atwam a ada na wo yawo atu ni su yes e se wo su efise wani mo nyam no wa man kwasa semba akopa ye dai abese no enti tras na su amen o fa kokohye awurade just na yedai nesu wonti amanfo samsom wa wode agu afa no ani abese onya okura nka ope amen wonti amanfo nsem amwa wode yedai agu afa no wonya okura nka yedai ope efiri enwansra wonti ase unim se entem ka chew se anwanse bi woto aduani ma yedai yedi eja timi kana hye woto aduani na ankasa no yetimi yini film amro ni akana hye shane so eyede na utimi hinwansa ni firi na wia utimi ka dwane hye for yankopon sam eyede eyi ni firi ho na wia ejana be Holy Spirit na me aduma utesi sabeba akire biye amen adwane bi okura enyinya ade kira aka na hye awode bam empo enyinya ni nche sa asai kura amen enyinya no che na de fufuda enyi obi ngo fufu fa nso nza ade che obedi enso be komna fufu na wan sesi soa ne jese enatie bi agugu so so are enche no aka ne hye no abobo so aka nkwa ne hye wode nkwa ne guso a etise de enura no ene no wo ye amen obi a wakwan a ofa so ye de eye ne enante anu ti ameka cha se moni ye de eda ho wan sefro ama odufani aduro ye de ebon na epro amen mama example bebre e de acherew enya afa na mebeka amen o enya afa na mesa ye de ebeka acherew se wo ma wa adwena ba ho so a menua twu firi bone ho se bone ni firi abrabani mu nkwade a menua agwaja nkuto ne eye de agie wagya no nti wo yere ne de agie ko wagya di fo ne ncha ko ye wa sofufo bebre a omo papa omo ya wansra omo besi wa brabo so ama ame wani ntina ufie nyina waton de ama no wani ntina o cars nyina waton de ama no wani ntina o position nyina sa firo sa se sie wani ntino na afa de nipa nka ko ne ncha so kwaje mo ano onu se nipa no so sa de problem aside dey abrew ofere wa anka enka ne no na umo bi sika to aduani di no se baba sresrefo ugudwom eju na ene papa we na no bi na wo sika no on se woni mo nyam na sai kwase asem na ye dey adadi papa wonye sika pen yo eda wonye sika pen rough na wonye sika no e ma asem nyame na ehia ne ka amen
What you say? Yamina yede. Echuaneka. Wonya sika ne mema sam. Wo sha sese wo sha ntade ntiatia no. Ene mema sha sese mo pew. Amino. On se bre wo ko wanim na on enwansra e ba wo so. Ene aduane bia so ese ya. Ene twa enwansra dodo. Aduane bia ese ya. Ene twa enwansra ye den. E ba aduane so. Ebi ni wo hoyi. Wuni si wo se esie ya. Ba ko bi dika ba so. Edi just a seconds. Nem ba ko asaba. Ni nya se bi ni ne bon. Enti aye dai twa mo ba. Enti oni pa bia na bra bobon no. Sa na tie. The more na wo say no. The more na Satan e ma enwansra dodo e wo bra bom. Amno enti ene obese mini skirt watch na obese omore the next day obeto nku di asra the next day obeko won to pane because to skirt na e dey e was so ko na chim o se tan eba amno on se wan sa dodo no so ye dey e ba oh they say the mahu ma pe watch na ubegire dom ato sika amno na fe do o ma wadwene se juju so ke ya obeni papa wo sika e na wo so hwe wo so a enye ene dey na wa sa me ye fa juju so amro me ko widu so de ni picture akọ me di di akọ na boni dia yede afre no menya no won say the more na sa wan sna ba akọ pe na wo bon no ebesi so no na the bon na no so kra ni padodo yede eba ti wan say wo su bi ton wo boa ofre ni nua wo bodede ayede afre na fafo mumra ne mede manya kirifa bi wa mumra fi se manya ko bia wo bon si obi ya enti woni tu se sia wo ma bia wan sa ni fire se sia no mu nyina gu ho omugu bini ne so ni nyina ne se sa to na o ye no e totorobento e ma na fafo amino e ye dai totorobento ma na fafo enti mi busa me ma me papa me nya ba ma sanu abra bositie amino se wanyi sa no ye na mfiri ma wade wunya bi enya adwuma na wuhia sa do ye yie oboa enya adwuma na sa suba no so enya mfiri wa wunya adwuma da enya wade na wo se wunya ansa na ho ato da bi oboa yi sabone ne yedai efri ho na me ka chele di be akudi ayi mama ge me say some year fornicator definitely wale me adorita me jama inform me wale me wore say for amro some anyi jama mo na mfiri mu a awade mu no me ntimi nyi awade say no so yedai emfiri ho what you say it is wunya papa ha nya enya adwuma obenya wani ntino na adwuma mo ko wiesi kam ya ko tuatu because we are from for dada e wo so uja akro no ansa na de akwa adwuma mu enti sa ube wuru adwuma mu asa ko wi ade am ya chiwatu many papers o makum a enom da prison amen ye be bo die kun kwa what you say ye be bo de kun ministers for mo sakra ayefo mo me sakra amno abampani from mo me sakra oyene suba bu tira man kwara ni mu sanka wi suba bo ni fira kwara ni ye be bu because so pan kwara dodo amen unu obi nyem no yegu ya teachers headmasters for bebre omni students and be call headmaster dem na nkra na egoro ne ho enka na hu ne hwan na hu headmaster wu jana nim na wu dwane teacher ni mpo wode aba fa chie ba na wu dwane but na teacher for ne headmaster for ne students le twempra enti na o mayon kofa no omo what you say enti na wa twa ba ne kra na say agodie because ubuna wa hwe odeja baba bo enti o sabe guo ni mase enti odi enti na naked picture dey na Facebook edi for ne dey o sa na ti o na ni enti na ni naked picture dey na Facebook and YouTube ni WhatsApp meba wo de mo ni na ho amen what you say wo sin kwasa asem kakra pa emo du sin nyansa ne de yi animonyam mo ni na ho ene na me tuufo e ya begusem pro ai esenka Solomon e de ma ye kotachi we me sheda hu se ye kire what you say nanso sa uye bajimba asama maka kire dwun wuye ukofia kenkan amiro de oye bajimba ni nipa ye dinya me asam kire na wo sakofia dai e kenkan the Bible say nshani nipa we dai o kenkan de we dai o tie amen Thessalonians fasa fu na yuda fo bi wo omo ti Paul nsam na Bible say omkofia no makobiebie se de Paul kan dai e yampa enti fa nam amen na mi nhira onomu a so for mani mra ho so eyan fonso na aba mani mra so de wa hwa ase asore Kristo ni wa hwa ase asore why elder pen but na hwa abrabo na ya wusu enkachi kaduane ne hye meboa ensai kaduane ne hye se udi sija ne so nkoane a emmo de ebe wuwu ama aduane no so ho ode so yedai asa babiem na mi nhira amen God bless you Dawood that was Erade Samoa owo odemaye ene anopa enu enia siria osi aka achiro no
Shara na etie home ne nkwa sa obefa na wodi etu anamo a ewade nam so ba ma wa yeshira ewade shira ese enanso oba ma ya ni na di nkomo ebe omu ewade shira obebre evangelist ntiamwa ana ote ne nka no salvation hour so teneka salvation hour so ewade shira obia ewo yesu mu amen ewade ase seria edi nkomo e kan daada no yesre Yamumwa bebre misrao akobia obetumi abo amadwuma bi netumi akono bomode na babo because ebi mu asase ewrade shira mo dwuma mo ye nyina so na ewrade ma munye bi biara na muntumi fa mo ma na dwuma ankosoro saa na menim se wo so otu saa na mo na ewrade ebeye wo ewrade shira bebre salvation hour na question ewrade shira enano pay ewo yesu de mu amen abraham fa no bia enchano ye bebo mpaye na yetumi efredina yakọ ye dia esan ewo ho ewrade shira bebre ewrade sumdue enkam so amen ye bo mpaye wa wo yenkunu bi fia nkopon nhira nkan din se enano pay we de yankwa etise achaye ewrade so yeni na eya ho ase we ewrade wadom ye saa ye bo mpaye ja ekra ni pedua nyina aso nsa ewo bone asase we so se obama emu ahoden na ya na muntu a yetuo no enkwa ye dia satan den wansena ebeba yen so na abatu osuagu mu atumi abon ye bo mpaye sere we ewrade se ebrei wo be kan ye heda ne da nyina na atumi aye hye na se satan po be ye ne a wentumi amahura ye mu wasama yati asese brei yema enchina ewo ye mu ne de no ntena ye so sedi be daada no ye betumi aso we ewrade wani ewrade boa yen gidi se enchine we mu a wansena ntumi nsiso boa yen na ye enchine no entumi enye taste na we ewrade enchine wo mu sedi be ya wonsam so betena ye mu na ya na mo ntu a ye tu abrabo a ye bo etumi ase na fata we ewrade ye da wase sempo ya hye ase ewrade ma ye mu ahoden ewo ina jenkwa yesu dinu mu amen ye da ewrade ase ene anopai shalom peace ewrade nshira salvation hour ni the crescent bo modern ukọ Facebook a evangelist ntiamwa kin face ubenya message ni bebre ewo ho na wonso watie bi send bi efama onamfo nyina send bi fama won minu ade ba ko ahare so se uyi obi a wota send message ede ma adamfo a wadamfo no obu kwan bi so ebia beginning no obebu animtia ena na odi we abrame ena ze but as time goes no behu obete wase ehu gidi a ukurem enti se nkwase asem mi kura na person ka kire obedwene hu mienu saa netie ba sa o sha se o sene ne ma bone de mana otumi nye saa konya ni udi nkomo bone bo mode na send message ni bi ema wona mfo nyina na omuhunu se we ye kristoni ampa ewrade nshira we yesu dinimu amen shalom peace obapa na me so ba lai YouTube no asel mo Ghana ha na ye network no ho odin ma ye is o download video na ye so the to YouTube a obre enti obapa na ma mente won ka se de uka se wo ye no de akosie so bi pese wo ye na o create channel e wo YouTube e ma me evangelist ntiamwa na wa shase e de videos no wa download e de akubugo na ya hwe uko Play Store na utwe Facebook downloader e Play Store o app no so o phone so Facebook downloader na afede uwi a wa sign in na wa share search for evangelist ntiamwa Fazer na afede wa download videos no na o de atoto page se wo hwe na nye ya o de ekra na beti da totum a edini wo so na ebeboa se wa nka sa wo de ekra na be wo hwe na me de ni nye ye na wa wo de na beti da totum a se ne nyina gum na ema akra so hu ewrade ani monyam na nim se ewrade so beboa se ne Dawudu kai no onipa otade nyame asema no e de kura so de adwammo nsem beba ebebre won chen so de asakra de adwammo na afra de adwammo nkomo obre me oni begu ase wo manim oti ase enu ne de pam Satan yo ti Yesu Kristo adanse ene de di Satan so kunim kase entu yo ba na be ma bi se opese opa enye wa je se bia wo kutanyansa wo de be ti no enti sa ame obeta ata wagu enyawo but oba osuro nyankopon no se be ma mpo sene pa de kasa ne ye pam be ma no the next time when na dan fukura na se na dan for the first obeso so pa o se jai we so for mama o we won feel aye ne ho kristosoma ma ayibi o de kristosoma chekere ne ho oboa e Satan na kasa ni nyina se wodi nsu nkunim o ti ase enti se ye ba online na oba shema unua nya bre na tina so me mpon ame obi ba oba ya na flash na okọ na oba amen and amen as aya wo hebi
enso oboa o ko odi matem kwa woni mu no okọ o ti asem because my bone chem so nyabre na me ensua na obi hwe me eja young boys say ye ya ono ni time o de be hwe young boys nkwase asem a ye kika ne ha amro enso ozia 8 years emo manasi ne nkrofo no ho enso awade peku manasi ne emo ne yimo ne nananom ade ozia 8 years be di hene what you say Daniel no wo say we dem busa mo Yesu Kristo esuafo no wacha mo nkwa Yohani asa omo makanya no mu che Yesu Kristo so no mu che Yesu anu asem Elisha ne Elijah namwe na Elisha eche Elijah enso na Elisha esum Elijah Gehazi ne Elisha namwe na Gehazi che Elisha what you say enso na Gehazi esum Elisha mi busa enya ayi fa ne say ebe ene wade be fa ne say ne ma what you say enso na Cain eche ebe Amen. Esau, Eddie Jacob, when they were the fan, second born, me boy. Only they were the fan, say Eddie May and May. Isaac and Ishmael, one and I was a bar. Isaac, as well tossing me in Rosa. A general moment shiny panic to your way. What you say? Amen. What if I say, aha, David Cano or maybe a David says, a Kuma, just say, on one cast or a Kuma, and so be a henny. Woman, you coupon said a form of the Omia Jumamia. Enya kare kafuo enya o makuta professional degree for what you say en se oba na be hwenim na menya wasore ba menya osofo na ekasa na okọ waponkwa enu na Yesu Kristo eye na Farisifo ne taa no ni nyina re se onim se Moses asosire de Yesu Kristo amen o Moses waso ba je se o sosire ya ja Moses ana ebu susu nka no Musa Abraham manamo on se de John the Baptist be kai no nya ko betima nya de mampo fi aboyi mu de ade edi ama Abraham na so de abonuya na ode kuma na to abonuya ni ndada ebia bia enso papa no edai watwa to atwene amno enti wo nipa bia wo de wani na kari ade hwe edi to na ma wa abrabom a o Kristo sumu a wo be hwe ase definitely wo be hwe ase deep amen yebe kan wasem the Bible say yenam ani hu so na mom gidie su ne de edai edi to na mo the Paul say yes ayetu yentu ne honam ne mom etu ni hohomu enti Ephesians be ka cha se nye ne honam ni moja na ede enya amen etu Kristo ni bi ohwe honam no wonu sa Kristo no woni hohom di aperapere na ni nte no ahwe ase enu nti na mo de kwa awade no ohwe oba be ma na nim wo fe ne to ene oba na sisi ne hips ene se ne ni shankusu ni no fujejira ho a amen enu no de kopamti next time wo wu mienu miensa na yiri no futubu a oh ene ma hu ma ba wa amen omo ye de omo de ejeja ho enso nka Proverbs akacho 5:50 or down or say ma yimpo kwanya dey enso oni da amen mumia ni mra ya ho so Kristofo mumia susu wo hwa ya ho dodo amen o susu wo hwa na Israel akura Awurade po mo na nte se wo na makira abagina bie susu wo hwa ho wo ye dey decrease na ntobo asem Awurade amen manyame nkira na ne wonante Israel ka so mo pehene o mo ko tos Samuel anim Samuel every hoye akwa Awurade anim mo mpa ibom se Awurade sei na o man ne da betum anim o what you say wo kwa Awurade anim and asofo bebre hwe degree de choose positions amen o ya mo mpa ye ya de honam ni nyina se okọ school so ye oye de obekom na ko dealer otonsa enso ya sori panyini ti asori dem ni nyina se na honam fam ni suku a wakọ na de yi no ya nkwa Awurade anim mo mpa ibom se Awurade sai ni pa we ye yi no no na me hye wanan mu e wa safinda bi da what you say o man ni twintoto yi Matias enso Nyankopon efa omumu de so ni Bible e di yi Paul ene de Silas Barnaba amen ti mumu nya ntobase unua bi obeka nya me asamachiro nya ntobase hwehwem Bible senso ahom ni nyina hwe na de papa na yenso me enku amu de obi u abati kanya me asamachiro wa onye ondi watem tie bi famu aba wo se hwe papa na sua e boni de sua ntia woti tie de wa ankasa no e bawo eni nya me asam na ebekọ na wo kiri wa bra bom se so asama wo kan ye sa na Awurade ka enti sa yiwa so ye de efiri ho wo de tata safunim gacham se wutu amen ya wutu ntramu sa obi na di ne mame ne na aja achi e ma Yesu ka chense kodi mra ni nyina so se ni fimo fra bra madi nyina so Yesu ka chense aka wade baako e ya so fo ma ne bebre se ne papa ye so fo ne nko ade ye asafo de wo nkwa amen wani ntina wo hye wo be hye potopotopoto wuri sa asofo ne ma bebre mo asu omu asu bebre mo asu waji aso na di because ne papa dia
enti onim se ne papa ni won ko ade a ereja pade enti na asore na be ye japade wa asase so ti adifo ne asofo ne evangelist fo no ye ko ho me papa de te ye enti kwa asase mo di ni nyina won fa ho onim se ne papa wu a promise baba be di so amen ti enkwadi ankasa de onye na ade so ope na mi nhira o sakra wadwene efiri bone ho na urade beje nkwa e wo Yesu di mu amen. God bless you. Shalom. No aje Jesus say please. The number is 0266 41 92 92. Frame na yeni nkomo. Emi se urade be boa. Amen.